Voilà. Alors, on a U1 égale U0, on a dit pas mal de fois. U0 moins U moins 4, là U0 moins 3. Donc, U0, il y a 1. 1 moins 4 divisé par 1 moins 3, ça fait moins 3 divisé par moins 2. Donc finalement, on trouve 3 sur 2. Pour calculer I2 bien sûr, on va utiliser la relation de récurrence ici. Donc ça va donner quoi? U1 moins U moins 4 divisé par U1 moins 3. Donc U1, on a trouvé que c'est 3 sur 2, moins 4, divisé par, divisé par 3 sur 2, moins 3. Donc finalement, ça va donner quoi? 3 sur 2, c'est 3 moins 8, divisé par 2, divisé par 3 moins 2 fois 3, ça fait 6, divisé par 2. Donc en simplifiant par 2 ici, on trouve 3 moins 8, ça fait moins 5, divisé par 3 moins 6, ça fait moins 3. Donc finalement, on trouve 5 sur 3. Alors maintenant, on va passer à la question 2. Alors, je vais sélectionner tout ça. Alors, comment couper? Alors, je vais effacer ça. Comme ça. Ça prend du temps. Hein. Alors maintenant, on cherche à montrer que, vérifier que, quel que soit n, un plus 1 moins 2 égale un moins 2 divisé par 3 fois un. Alors on a, question 2a, on a un plus 1 moins 2, ça fait, alors un plus 1 c'est un moins 4 divisé par un moins 3 moins 2. Alors ça va donner quoi? C'est un moins 4 moins 2 facteur de un moins 3. Donc on va voir différent. Moins divisé pardon par un moins 3. Alors ça va donner quoi? Un moins 4 moins 2 un plus 6 divisé par un moins 3. Donc finalement, on trouve, alors un moins 2 un, ça fait moins un. Donc moins un. 4 moins plus 6, ça fait 2. Ici, un moins 3. Donc si on factorise ici par, si on multiplie en haut et en bas par moins 1, fois moins 1, et ici on multiplie par moins 1, on trouve quoi finalement? On trouve ici, on trouve 2 moins un, voilà. On trouve un moins 2 divisé par, ici 3 moins un, ce qui est demandé ici.
D'accord? Passons maintenant à la question suivante. Alors, on va donner quoi ici? Passons maintenant à la question suivante. Alors, la question suivante, on vous demande de montrer que par récurrence que quel que soit n dans n, un inférieur ou égal à 2. Alors, on va utiliser une récurrence. D'accord? La question 2b, montrant que quel que soit n dans n, un est strictement inférieur à 2. Alors, pour n égale 0, on a u0 égale 1. Et bien sûr, et 1 est strictement inférieur à 2. Donc, on peut écrire u0 est strictement inférieur à 2. D'où l'initialisation. L'étape 2. On va prendre un n dans n. On va supposant que un est strictement inférieur à 2 et montrant que un plus 1 est strictement inférieur à 2. Alors, pour montrer que un plus 1 est strictement inférieur à 2, on suppose quoi? On doit normalement calculer la différence. Donc, on doit calculer la différence un plus 1 moins 2 et puis étudier le signe de cette différence. Mais on a déjà calculé dans la question A cette différence. Donc on peut écrire c'est un moins 2 divisé par 3 moins un. D'après la question 2A. Or, on a, d'après l'hypothèse de l'équivalence ici, un est strictement inférieur à 2. Donc, un moins 2, ça sera négatif. Et moins 3 moins un, ça sera strictement supérieur à moins 2. D'accord? Si on multiplie par moins, et si on ajoute ici 3, plus 3, ça fait 1. Mais 1 est strictement positif. Donc, conclusion, donc cette 3 moins un est strictement positif, mais un moins 2 est strictement négatif, d'où un moins 2 qui est négatif divisé par 3 moins un qui est positif, le quotient, ça sera négatif. Et le quotient, c'est rien d'autre que un plus 1 moins 2, négatif. Donc, conclusion, un plus 1, ça sera strictement inférieur à 2. Donc, d'après le principe de récurrence, on a, quel que soit n dans n, un est strictement inférieur à 2. Pas de questions? Oui? Oui? زيرو أسرع من زو هذه مفهومة هذه
عندك يو ان صغر من 2 ياك. الا نقصتي مثلا يو ان موان 2 من هنا غتكون صغر من 2 موان 2. هادي فوالا. نمشي نمسح هاد دابا حناش عندنا دابا حنا عندنا يو ان كبر من 2 ياك. الا ضربنا في موان زان هاد اللغز غيتقلب، يعني موان يو ان غتولي صغر من موان 2. متفقة معايا ياك؟ ضربنا في موان زان، دونك الا زدنا 3 من هنا ومن هنا 3 موان يو ان غتكون صغر من موان 2. الوغ حنا اش كان عندنا العكس، حنا كان عندنا صغر باردون غلطت هنا بلاتي، كانش عندنا حنا هادي، كانت عندنا العكس. كان عندنا هنايا هذا صغر، فاش غنضربو هذا غيولي كبر، هنا كبر وغنزيدو 3 ياك. سا مارش؟ متفقة معايا ياك؟ بيان سور. دونك شتولي عندنا هنا غتولي عندنا 3 موان يو ان كبر من 1، وحنا اللي كيهمنا الاشاره ديال هادي، حنا لقيناها كبر من 1 و 1 راه موجب ستريكتومون بوزيتيف، دونك 3 موان يو ان حتى هي غتكون ستريكتومون بوزيتيف. سا مارش؟ دونك هاد 3 موان يو ان ستريكتومون بوزيتيف و يو ان موان 2 نيجاتيف، يعني الخارج ديالهم غيكون نيجاتيف. داكوغ بحال البرودوي. صافي اون باس على لا كيسيون سويفونت. ولكن حنا ديجا درنا هاد الخدمه، ديجا وحدنا المقام هنايا، فهمتي؟ دونك ما غاديش نعاودو الجمر. دابا هنايا هذا ديجا حسبنا وحدنا فيها المقام وقادينا فيها الامور هادي، يعني غادي نستغلوها هنايا. صافي حنا قلنا دابخي لا كيسيون دو ا، يعني كون ما كانتش هاد لا كيسيون غتعاودوا هاد الخدمه اللي درنا في لا كيسيون ا، تعاودوها هنا نيت. متفقين؟ اون باس. alors on va continuer à effacer. Passons maintenant à la question suivante. Alors, qu'est-ce qu'il dit la question suivante? Vérifiez que quel que soit n dans n, un plus 1 moins un égale cette quantité. Alors, on va... Alors, la question 3a, on a, mais n'oubliez pas que un plus 1 est égal à un, c'est ça, moins 4 divisé par un moins 3. Donc, on a un plus 1 moins un est égal à un moins 4 divisé par un moins 3 moins un. Donc, finalement, on trouve quoi? Alors, un moins 4, donc moins ça fois ça fait moins un facteur de un moins 3 divisé par un moins 3. Donc, ça va donner quoi? un moins 4 plus un au carré plus 3 un divisé par un moins 3.
Alors finalement, on trouve quoi? Un au carré. Alors, un plus 3un, ça fait plus 4un. Ici, alors, pourquoi c'est moins 4? Oui, moins 4. Alors, il y a un problème ici. Moins un ici. Alors ici, c'est moins. Ici, c'est moins un au carré. Ça marche? Donc ici, c'est moins. C'est plus. Alors, plus, ici, ça fait moins. Divisé par un moins 3. Si on multiplie en haut par moins 1 et en bas par moins 1, on trouve ici 3 moins un. Et en haut, on trouve quoi? Un au carré moins 4un plus 4. Donc, ce n'est rien d'autre que, ça c'est quoi? C'est un moins 4 au carré divisé par 3 moins un. Ce qu'il fallait démontrer. Oui. Ici, moins 2, oui, c'est bien. Ici, 2. Identité remarquable. Ça marche? Maintenant, on va passer à l'étape 2. La question 2. Donc, qu'est-ce qu'il dit la question 2? Alors, déduire que UN est une suite croissante et convergente. Alors, croissante, comment montrer que UN est croissante? On a déjà calculé la différence UN plus 1 moins UN. Alors, il faut étudier le signe de cette expression. S'il est positif, donc automatiquement, ça sera croissante. S'il est négatif, ça sera décroissante. Et maintenant, il faut montrer qu'il est positif puisque la suite, il est croissante. Alors, on a quoi? On a déjà montré, d'après la question précédente, que UN plus 1 moins UN, c'est UN moins 2 au carré divisé par 3 moins UN. Or, on a montré que 3 moins UN est strictement supérieur à 1 qui est strictement supérieur à 0. Et UN moins 2, le carré de n'importe quelle quantité, c'est toujours positif. Donc, conclusion, UN moins 2 au carré divisé par 3 moins UN, ça sera positif. D'accord? Donc, oui. يلا سولني على شي واحد دابا شرحت عليه قلنا الا كانت يو ان عندنا كبر من 2 درنا هنايا موا يو ان غتكون كبر من موان 2 وغادي نزيد 3 موان 2 3 موان 2 هي كبر من 1 دونك هادي كبر من 0 دونك ديجا هضرنا عليها قبل دوك ديجا شرحنا هادي بلا ما نعاودو ثاني من جديد نبينوها داكوغ واضح اسكو سي كلير ما كنسمعش كتسمعوني نتوما واللي كان كيهضر معايا ما تبلوكا ولاش الوغ صافي ماشي مشكل غير ما عرفتش واش فهمات ولا لا عليه نكمل ولا كانت تعاود تسول ماشي مشكل الوغ قلنا هاد لا كونتيتي الي بوزيتيف وهاد لا كونتيتي شنو هي دونك شنو بينا ان كلكو سوا ان دون ان ياك un plus 1 moins un c'est une quantité qui est positive puisque la différence هو هذا donc un est croissante. Ça marche دابا سالينا مع le fait que un est croissante. دابا علاش convergente quand la convergence عندنا la suite croissante donc ça تكون
majorée. Donc on a UN est croissante et majorée par 2. Car on a montré quoi? Quel que soit n dans n, UN inférieur à 2. La suite UN est majorée par 2. Une suite croissante et majorée, elle est toujours convergente. Donc, UN est convergente. Pas de questions, on passe. ماجوري يعني مثلا كنقولوا واحد لا سويت يو ان ماجوري بار شي واحد العدد مثلا بي، يعني خصنا تبينوها صغر وتساوي بي كيلكو سوا ان، ياك هادي ماجوري. الا بينتي يو ان صغر من شي عدد كنقولوا بلا سويت يو ان ماجوري بار بي. الا بينتي مثلا يو ان هي اكبر من شي عدد مثلا ا، كنقولوا لا سويت يو ان اي مينوري بار ا. داكوغ؟ بحال دابا حنا شنو بينا بلا راه يو ان صغر من 2 quel que soit n. إذن غنقولوا la suite un il est majorée par 2. مزيان. Alors on passe à la question suivante. On pose quel que soit n, Vn égale 1 sur 2 moins un, calculer Vn plus 1 moins Vn, en déduire que Vn est une suite arithmétique de raison 1. D'accord? Alors, la question A, soit n appartenant à n, on doit calculer Vn plus 1 moins Vn. Vn plus 1 moins Vn est égal à 1 sur 2 moins un plus 1 moins 1 sur 2 moins un. Mais on a déjà calculé 2 moins un moins. Alors 2 moins un plus 1, on a déjà calculé ça. Alors, il est là. Alors, on peut tirer à partir de cette égalité que 2 moins un plus 1. Donc, si on inverse ici 2 avec un plus 1, il suffit d'inverser un par 2. Donc, est égal à 2 moins un divisé par 3 moins un. Donc, on va utiliser cette égalité. Donc, 2 moins un divisé par 3 moins un. Donc, je peux remplacer. يعني أي calcul درتوه قبل يمكننا نحتاجو نخدمو به. Donc, c'est 2 moins un divisé par... Alors, ça c'est l'inverse. Donc, ici on va passer, s'il vous plaît. Ici on cherche quoi? On cherche l'inverse. 1 sur 2 moins un plus 1. Donc, ça sera quoi? Ça sera 3 moins un, c'est-à-dire l'inverse de ça, divisé par 2 moins un. On va utiliser ça. Donc, ça va donner quoi? 3 moins un divisé par 2 moins un moins 1 sur 2 moins un. Donc, ça va donner quoi? Ici. Donc, j'ai le même dénominateur. Donc, c'est 2 moins un. Et c'est 3 moins un moins 1. Donc, finalement, on trouve ces 2 moins un divisé par 2 moins un. Bien sûr, 2 moins un divisé par la même chose, ça va donner 1. Mais n'oubliez pas de dire que 2 moins un différent de 0. لأن ميمكنش نسامبليفي بشي عدد كيخالف 0. ديما إلا بغيتو تقولوا x على x كتساوي 1 خاصكم تقولوا كار x ديفيرون دو 0. لأن ما كتساوي 1 حتى يكون x هو 0، حتى يكون x ديفيرون 0. داكوغ. إذا هنا شنو كتلاحظوا؟ دونك
شنو بينا؟ بينا أن Vn plus 1 moins Vn égale 1. Donc, Vn est une suite géométrique. Pardon, arithmétique. Oui. ولفنا جيومتريك لان دابا انا اليوم درت سويت اريثميتيك لان شي بنت طلباتني قالت لي بغات تخدم سويت اريثميتيك كنتمنى تكون كاينه هنايا une suite arithmétique de raison combien r égale 1 يعني هذا العدد هو la raison. Ça marche. احنا بيناها suite arithmétique de raison 1. Maintenant, on va passer à la question suivante. Montrer que quel que soit n, un égale 2 moins 1 sur Vn. Alors la question c'est, on a quoi? On sait que Vn égale 1 sur 2 moins un. Donc je peux permettre 2 moins un avec Vn. Donc 2 moins un est égal à 1 sur Vn. D'accord? Donc moins un égale 1 sur Vn. Je transforme le 2 à l'autre côté, moins 2. Maintenant, je multiplie par moins 1. Ici, ça sera un. Ici, moins 2 multiplié par moins 1, ça fait 2. Ici, j'ai plus, donc c'est moins 1 sur Vn. Ce qu'il fallait démontrer ici. D'accord? Passons maintenant à la question suivante. Alors, en déduire que alors, conclusion. Alors, comment déduire ça? Alors, n'oubliez pas qu'on a Vn est une suite arithmétique de raison r égale 1. Or, on sait que Vn égale V0 plus n fois r. D'accord? Or, à quoi est égal V0? V0, c'est 1 sur 2 moins U0. Mais U0 égale combien? Égale 1. C'est 1 sur 2 moins 1, qui est égal à 1, sur 1 qui est égal à 1. Donc, Vn égale combien? Donc, Vn égale V0, on a montré que c'est 1. La raison, c'est 1. Donc, c'est Vn égale 1 plus n. Voilà, c'est ça l'expression de Vn. Maintenant, pour trouver le un, il suffit de remplacer Vn ici pour récupérer un. Alors, on a un égale 2 moins 1 sur Vn égale 2 moins 1 sur n plus 1. Donc je normalement rendre au même dénominateur. Ça c'est n plus 1. Ici c'est 2
facteur de n plus 1 moins 1. Donc finalement, on trouve quoi? C'est 2n plus 2 moins 1 divisé par n plus 1. Donc, quel que soit n dans n, un est égal à 2n, 2 moins 1 ça fait 1, divisé par n plus 1. Voilà ce qu'il fallait démontrer. Pas de questions? On passe? نتوما هضروا معايا باش نعرفوا من بعدا واش كاين ولا ما كاينش. Voilà. La dernière chose, il faut calculer la limite. Alors, la limite du n. On a la limite du n en plus l'infini, bien sûr, toujours la suite sous calcul en plus l'infini, égale la limite en plus l'infini de 2n plus 1 divisé par n plus 1. Alors, je vais factoriser par n facteur 2 plus 1 sur n, divisé par n facteur de 1 plus 1 sur n. Alors, je simplifie par n, il reste la limite en plus l'infini de 2 plus 1 sur n, divisé par 1 plus 1 sur n. Donc, ça va donner 2 plus 0, divisé par 2 plus 0, divisé par 1 plus 0, ça fait 2. Car la limite de 1 sur n en plus l'infini, c'est 0. On passe maintenant à l'exercice 2. X. Calculer g' de x, puis étudier le signe de g' de x. Alors, bien sûr, la dérivée, il suffit de, normalement, la moindre des choses, c'est de dire qu'il est dérivable sur R. Alors, on a g est dérivable sur R, et pour tout x de R, on a. Alors, g' de x, c'est quoi? Je vais remplacer g de x par son expression. Mais la dérivée de l'exponentielle, vous connaissez, c'est elle-même. Et la dérivée de x, c'est moins 1. D'accord? دابا حسبنا la dérivée. Donc, من الأحسن نكتبو هنايا. Donc, quel que soit x dans R, g' de x égale exponentielle de x moins 1. D'accord? Puis, d'abord, حسب dérivée, puis étudier le signe de g' de x. Donc, on cherche quand est-ce g' de x est positif. On va résoudre cette équation. Ceci équivaut à quoi? Donc, je vais remplacer g' de x par exponentielle de x moins 1. Ceci équivaut à quoi? Exponentielle de x égale 1. Ça veut dire quoi? X supérieur à log de 1. Avec la propriété de comme exponentielle de x supérieur égale a, avec a positif, équivaut x supérieur égal à log de a. Très important. Alors, log de 1, on voit 0. Donc, x supérieur égal à 0. Donc, on va écrire quoi ici? On va dresser un tableau de signes. Donc, x, g de x. G' de x, pardon, c'est moins l'infini plus l'infini. Alors, à partir de cette équivalence, je peux tirer deux informations. La première information est que
cette quantité J' de x est égale à 0 lorsque x égale 0. Ça veut dire qu'elle s'annule en 0. D'accord? Et la deuxième information est que elle est positive lorsque x est positif. Ça veut dire que x positif est né ici, J' de x elle est positive. Le reste de l'intervalle, par contraposé, ça sera négatif. Voilà le signe de notre fonction. Ça marche? De la dérivée. On passe? Là, ln ماشي positif من 0 plus l'infini. ln il est positif من 1 plus l'infini. دابا فوالا من 1 plus l'infini. ولكن حنا ما عندناش ln دابا عندنا alors من 1 الفوق il est positif. حنا عندنا دابا l'exponentielle de x moins 1 هادي. ضروري تستعملي هاد l'équivalence هذا. Ça marche? Yalla, on passe maintenant à alors, je vais effacer ça. Je sais pas. Alors passons maintenant à la question suivante. Alors qu'est-ce qu'il dit la question suivante? Calculer G de 0 puis dresser le tableau de variation de G. Donc G de 0 égale quoi? Alors 2 A, on a G de 0 est égal à quoi? Donc ما تنساوش ان G de x, l'expression ديالها c'est E de x moins x. Donc et E à la puissance 0 il y a 1. 1 moins 0 ça fait 1. Alors بالنسبة للطابلو دو سين شنو غنديرو؟ لأن هنايا عندنا طابلو دو فارياسيون قلنا لا ديريفي كيفاش كانت؟ قلنا il s'annule c'est moins l'infini, c'est plus l'infini, il s'annule en 0. قلنا il est positif ici, négatif ici. بالنسبة les variations ديال G décroissante هنا وcroissante هنا وحسبنا G de 0 لقيناها 1. Donc conclusion شنو غادي نقولو؟ Alors comment donc هذه les variations ياك؟ دابا راه كاين دو كيستيون هنايا. Dresser le tableau de variation de G on a déjà fait قال لك sans calculer les limites يعني بلا ما نعمرو هنايا. D'accord? Donc la question B, on déduire que quel que soit x dans R, G de x est strictement positif. Alors la question B, on va dire quoi? On a une valeur minimale. 1 est une valeur minimale de G sur R. Donc, quel que soit x dans R, x dans R, par exemple ici, surtout هي هذه G de x قد تكون ديما فايتة هذه لأن هذه الصغيرة يعني غتكون عندنا G de x supérieur ou égal à la valeur minimale اللي هي 1. mais حنا or هاد واحد هذا il est strictement positif donc باش غنستنتجو
quel que soit x dans R, راه J de x مادام هي كبر قطعة من واحد إذا غتكون كبر قطعة من زيرو strictement supérieur à zéro. Ça marche? On passe à l'autre question. Alors la partie 2, oui. باش درنا la valeur minimale باش نلقاو le signe à partir باش نلقاو le signe ديال الفونكسيون à partir du tableau de variation. Parfois on utilise valeur minimale, valeur maximale. كنا ديجا هضرنا على هادشي في واحد الامتحان. كنا قلنا إلا عندي مثلا une fonction مثلا بحال هكا يكون عندها une valeur minimale positive. فهمتي؟ غتكون لا فونكسيون بوزيتيف ديما. هذه valeur minimale positive مثلا هذه جي دو اكس. هنا اكس هنا عندك واحد الانترفال اي. الوغ عندها valeur minimale positive دونك راه غتكون لا فونكسيون غتكون بوزيتيف. وإلا كانت عندك valeur maximale مي خصها تكون نيجاتيف. هادو بعض لي كان اللي كنقدروا ديريكتومون نستنتجو منهم الاشاره ديال لو سين ديال لا فونكسيون الا كانت فالور ماكسيمال اي نيجاتيف. دونك في هاد لو كا غنستنتجو ان لا فونكسيون جي دو اكس اي بوزيتيف كل كو سوا اكس دون اي. وفي هاد لو كا غنستنتجو ان لا فونكسيون ديالنا راها نيجاتيف كل كو سوا اكس دون اي. اي هو المجال اللي كيكون عندك هنايا جي دو اكس غتكون نيجاتيف. اذا كومون جيستيفي كي لي نيجاتيف؟ غادي نقولوا ان جي ادمي اون فالور ماكسيمال. شوفوا هذيك لا فالور ماكسيمال واش موان 2 ولا 0. الا كانت موان 2 راه غتكون ستريكتومون نيجاتيف. كانت 0 بالضبط راه غنحطوا هنا 0 صافي. نفس الشيء هنايا. دونك هنا كنقولوا فالور ماكسيمال نيجاتيف وهنا فالور مينيمال بوزيتيف. دونك لا فونكسيون سا سرا بوزيتيف. وهاد حدا جوج ديال لي كا بعدا ديال الفالور ماكسيمال ومينيمال. كاين عندك واحد الكا واحده اخرى اللي حتى هي خاص لابد ما ترجعي تشوفها. تلقايها مصحه في شي امتحان سي سيور. كنا هضرنا عليها دابا نعاود نشوف نذكركم نعاود نشوف فين درناها ونعاود نصيفط عليكم. باقي عندنا جوج حالات كدرت لكم واحد ماشي امتحان في الصراحه غير واحد سيجي دو ريفيزيون وكدرت لكم فيه هاد لي تدوسين. داكوغ ça marche. ترجعوا لي دابا نعاود نصيفطو لكم. Alors maintenant on va passer à la partie 2. On a f, la fonction définie par f de x égale 2 exponentielle de x moins x carré. Cf, sa courbe représentative dans un repère orthonormé au IG. Alors, on vous demande de calculer la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Alors, on a, question 1, on a la limite de f de x quand x tend vers, c'est moins l'infini ou bien plus l'infini? Moins l'infini. Donc, moins l'infini égale la limite quand x tend vers moins l'infini de 2 exponentielle de x moins x carré. Donc, en moins l'infini, vous connaissez deux limites. Donc, je connais au moins les deux limites. En moins l'infini, vous connaissez la limite? Voilà, l'exponentielle de x. Quand c'est un 0 plus, oui, bravo, مزيان. وعند لا غير دابا ديما عند موال انفيني. عند موال انفيني عندنا تاني اكس اكسبونونسيال دو اكس عند موال انفيني كتساوي 0. هادو هما جوج ديال لي ليميت لي اسونسيال بعدا في موال انفيني. دابا نتوما فاش كتكونوا خدامين في موال انفيني غتذكروا هاد الجوج متفقين. الا كنتو خدامين في بليس لانفيني غتذكروا تاني جوج اخرين. دابا بور لو مومون نخليو هادي. دونك جو في ابليكي ديريكتومون exponentielle de x. شحال ليميت ديالها؟ exponentielle de x, donc cette quantité ça tend vers 0. Ou la limite ديال exponentielle e à la plus, pardon, x au carré en plus l'infini, ça sera plus l'infini.
avec le moins qui est là, il devient moins l'infini. D'accord? يعني finalement, la limite شحال غتكون؟ ديال اكس ولكن اكس كاري غتولي حيت اكس كاري. دابا انت شوف، دابا انت على حساب الليميت ديال اكس اس ان عند موال انفيني راه على حساب لا باريتي ديال ان. اذا كان ان بير غتكون بلس انفيني، فوالا. اذا كان ان امبير غتكون موال انفيني. حنا عندنا دو هنايا بير، دونك فينالمون اون تروف كوا؟ سي موال انفيني. Mais il ne faut pas oublier la justification, car la limite de l'exponentielle de x en moins l'infini, c'est 0, et la limite de x carré en moins l'infini, ça fait plus l'infini. Maintenant, on va passer. Désactivez avec le mic ديالكم اللي كيدير لي شويه صداع. تتبغوا ديروا activer. اللي بغى يهضر عادي activer المايك. Passons maintenant à la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini, moins l'infini, pardon. On a la limite de f de x divisé par x quand x tend vers moins l'infini. Ça fait quoi? C'est la limite quand x tend vers moins l'infini de 2e moins x au carré divisé par x. Donc ça va donner quoi? C'est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini de 2e(x) divisé par x moins x au carré divisé par x, ça fait moins x. Alors la même chose, à quoi est égale la limite de e(x) divisé par x quand x tend vers moins l'infini? Cette quantité, elle tend vers 0. Mais 0 divisé par moins l'infini, ça fait 0. Donc cette quantité, elle tend vers 0. D'accord? 0 divisé par moins l'infini, oui. لا ما عندناش دابا بلاتي عارف. لا شوف، هذوك نو سون با دي بروبريتي كي فيغور دون لو بروغرام ديال تيرمينال. ما غاديش نقدر نقول لك انا خدمي بهذوك، ما يمكنش دابا. غير الا بغيتي تعقلي عليهم براسك وصافي. دونك باش تقول لي انت مثلا ln دو x sur x quand x tend vers مثلا بلس لانفيني، بحال الا كتوبليي انت اللوغ وكتعوضي غير في x. بحال الا عندك 1 sur بلس لانفيني صافي 0. مي هادو راه سو سون دي بروبريتي اللي كاينين من بعد، كيتسموا دي بروبريتي دو كرواسونس كومباري. ما يمكنلكش تجيستيفي بها في الامتحان. متفقه؟ واش متفق معايا ولا لا؟ دونك ردي البال شويه. دونك خاصك تذكري لي ليميت ايش هي اللي عندك. هذه سيت اون تكنيك باش بلاتي دون كيل سونس كبر. دابا انت كتهضري معايا دابا انا مبغيتش ندخل في شي حاجه اللي خارجه اور بروغرام. يعني الهضره اللي غنقول دابا نسيها. دابا انت على نزولا عند الرغبه ديالك اللي بغيتي. دونك راه كاين عندك واحد التيوريم سميتها تيوريم دو كرواسونس كومباري، كتقول لك باللي راه اللي ضعيف هو اللوغ، ياك؟ الوسط كاينه لي بويسونس ديال اكس، مثلا اكس اس ان ولا شي حاجه، واللي صحيح هو ليكسبونونسيال. يعني ا لانفيني الا كانت عندك مثلا ln دو اكس سور اكس، لا ليميت ديال هادي كون اكس طون فيغ بلس لانفيني، بحال الا كنيغليجيو مثلا ملي كتكون لوغ فوالا كتنيغليجا، كتولي عندك بحال الا عندك زيرو على هي زيرو، لان هاد اللوغ نيغليجابل دوفون اكس، لان اكس صحح منا. هذا هو فهمتي؟ بحال الا قلتي هذا اكس صحيح على اللوغ. ولكن اذا تلاقات لك مثلا بغيتي الليميت ديال ليكسبونونسيال دو اكس سور اكس اون بلس لانفيني، بحال مثلا اكس هو لتحت ولكن اللي صحيح هنا هو ليكسبونونسيال. يعني جو بو نيغليجي بحال ما اكس ما كاينش، غتبقى عندي بحال هي الليميت ديال اكس اون بلس لانفيني. ولكن هادشي راه اساسا ما هادشي راه هادي راه خاصيات في سيبيريور ماشي ديالكم. دونك تستعملوا داكشي اللي عندكم. هادي سميتها تيوريم دو كرواسونس كومباري. متفقين؟
توصلوا ليها واستعملوها. دونك دابا غير الا بغيتي تذكري بها الخاصيات مزيان باش تخدمي بها راه ما يقبلوهاش منك. هو المهم داكشي اللي قلت لك انا دابا. ليميت ديال ln دو اكس. اصلا ما ديفينياش، لان اصلا ln دو اكس ميمكنش يعطيك موال انفيني، لان ln ديفيني على 0 بلس لانفيني. ما يمكنش يعطيك موال انفيني لان اصلا ما يمكنش، لان ما كاينش موال انفيني بالدومين ديفينيسيون هنا. فهمتي؟ ما يمكنش يعطيك ليميت. اذا الا كانت عطاتك كليميت راه السؤال خاطئ. متفقين؟ واضح. قلنا هاد لا كونتيتي elle tend vers 0 وهنايا عندك موال انفيني مع موان سا سخا بلس لانفيني. ياك في التعليل اش غنقولو؟ كار لا ليميت ديال ليكسبونونسيال ان موال انفيني هي 0 وبين 0 على موال انفيني صافي 0 اي لا ليميت ديال موان اكس عند موال انفيني صافي بلس لانفيني. اذا 0 بلس لانفيني صافي بلس لانفيني. بوي انتربريتي بلاتي نشوف واش فهمتوا بعد هادشي اللي درت. اسكو سي كلير؟ نعم. الوغ دوك نعاود غير لا كيسيون 2 ولا حتى الاولى. من هنا فوالا. دابا شنو قلنا؟ دابا غير عوضت لحد الان داكشي اللي بقى مكتوب، غير عوضت في دو اكس باش دو اكسبونونسيال اكس موان اكس كاري سور اكس. ياك دونك الا حاول دابا نحسب لا ليميت ابارتيغ من هاد الشيء اللي كتبت دابا، واش بوسيبل ولا لا؟ مثلا انا غادي نخدم باش هنا ليميت ديال ليكسبونونسيال عند موان لانفيني هي 0 ياك، ولكن هنا موان لانفيني او كاري ليميت ديال هادي هي بلس لانفيني مع هاد الموان هي موان لانفيني ولتحت موان لانفيني، ولكن موان لانفيني ديفيزي باغ موان لانفيني la forme indéterminée donc je ne peux pas calculer la limite directement. إذا اش غنحاول ندير؟ غنحاول نفرق هاد الجوج هادو. غتولي عندي هي الليميت ديال اي كون اكس طون فيغ موان لانفيني. بيان سور الا عندك مثلا ا على سي موان بي على سي هادي تقدر تكتبها هي ا موان بي على سي، مي بارفوا تقدر ترجع من هنا لهنا الا احتاجيتيها. بحال دابا هنا نقدر نكتب هادي هي شحال؟ هي 2 اكسبونونسيال دو اكس على اكس موان اكس او كاري سور اكس. ياك ومن بعد غتبقى عندي هي 2 اكسبونونسيال دو اكس سور اكس كون اكس طون فيغ موان لانفيني، مي اكس كاري ديفيزي باغ اكس راه هي اكس، لان اكس كاري الا قسمناها على اكس راه هي اكس فوا اكس مقسومه على اكس. غنحيد وحده تبقى وحده، دونك سكيفيها تبقى عندي هنايا موان اكس. سا مارش. دابا نحسب. قلنا هاد لا ليميت ديال هادي غتمشي فين؟ الا كان اكس غيمشي لموان لانفيني هادي غتمشي لزيرو. متفقين؟ والتحتانية موان لانفيني، اذا زيرو الا قسمناه على موان لانفيني راه هي زيرو، اي عدد خديتو على لانفيني راه زيرو. دونك هنا تهنينا منها كلها غتمشي لزيرو. مي ايسي عندك واحد الموان وعندك اكس، هاد اكس هذا الليميت ديالو كون اكس طون فيغ موان لانفيني هو موان لانفيني، افيك سو موان غيولي بلس لانفيني. بحال الا عندك موان اكس وغادي ترومبلاسي فيها موان لانفيني، يعني غتولي عندك موان لانفيني موان افيك موان سا دون بلوس، يعني لا ليميت ديال هادي غادا تمشي فين؟ غتمشي لبلس لانفيني، يعني زيرو بلس لانفيني صافي بلس لانفيني. داكوغ. والتعليل ضروري تكتبوه. حنا شنو خدمنا بهاد الفوقانية غتمشي لزيرو، ليميت ديال اكس اون موان لانفيني ايكال زيرو، وخدمنا ب ليميت ديال موان اكس اون موان لانفيني سي بلس لانفيني. شوية. Passons maintenant à la question suivante. Alors, qu'est-ce qu'il dit la question suivante? Mazal ma كملناش قالك puis interpréter le résultat géométriquement.
Alors, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que la limite f de x quand x tend vers moins l'infini, c'est égal à moins l'infini. Et la limite de f de x divisé par x quand x tend vers moins l'infini, ça fait plus l'infini. Donc هذه غترجعوا للبرونش ديال ديك الشيما ديال لي برونش انفيني. كونكليزيون، تقدر شي حد يقولها ليا؟ دونك سي اف admet une، شي واحد يكمل معايا، une branche parabolique, c'est bien. C'est bien. Une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Au voisinage, c'est bien. ماشي moins l'infini، شوفي شنو كاين هنا. de moins l'infini. كنقولوا au voisinage على فين حاسبين الليميت عنداش. Ça va? Maintenant, on va passer à la question suivante. Alors, ici, vérifiez que quel que soit x dans R étoile, f de x s'écrit sous cette forme. Alors, soit x dans R étoile. Maintenant, on est en train de répondre à la question 2a. Est-ce qu'on a quel que soit soit x dans R étoile. Alors, on a... Alors, je vais commencer par cette expression. Alors, on a 2x carré, facteur de exponentielle de x divisé par x carré, moins 1 sur 2, égale 2x carré multiplié par exponentielle de x sur x carré, moins 2x carré multiplié par 1 sur 2. Donc je vais simplifier par x carré ici, et je vais simplifier par 2 ici. Donc il reste quoi? Il reste 2 exponentielle de x moins x carré. Et ça, ce n'est rien d'autre que la fonction f de x. D'où, quel que soit x dans R étoile, f de x égale 2x carré, facteur de l'exponentielle de x sur x carré, moins 1 demi. On passe à la question suivante. Alors, la question suivante. On vous demande de calculer la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini et la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini. Puis, on vous demande d'interpréter géométriquement le résultat obtenu. Alors, donc la question B. On a la limite. Quelles sont les limites usuelles en plus l'infini? Je vais utiliser la nouvelle expression qu'on a démontrée ici. Alors, quelles sont les limites en plus l'infini, les limites usuelles? Vous avez deux limites plus l'infini. La limite de l'exponentielle en plus l'infini, qui est égale à plus l'infini, et vous avez la limite de l'exponentielle de x sur x quand x tend vers plus l'infini, c'est aussi égal à plus l'infini. Mais parfois,
elle est valable. Vous pouvez trouver ici un entier n. Elle est valable. C'est bien sûr n appartenant à n étoile. D'accord? Donc elle reste valable. كتبقى plus l'infini لقيتو par exemple هنايا 2 ولا 3 ولا 4 ولا شي حاجة كتبقى valable. D'accord? Passons maintenant à la rédaction. Donc ça va donner quoi? Donc cette quantité, elle tend vers quoi? Elle tend vers plus l'infini. Bien sûr, plus l'infini moins 1 demi, ça fait plus l'infini. Mais cette quantité, elle tend vers plus l'infini. Donc finalement, la limite, ça sera quoi? Plus l'infini fois plus l'infini, ça fait plus l'infini. Bon, il faut donner les justifications, hein, car la limite de 2x carré plus l'infini, c'est plus l'infini. Et la limite de l'exponentielle de x sur x carré, c'est plus l'infini. Ça marche. Passons maintenant à la limite suivante. Alors, on a la limite de f de x sur x. لا هذيك في حالتي الا قال لك étudier la nature de la branche infinie. اما الا طلب منك غير تحسب ليميت بلس لانفيني تحسبها بلس لانفيني. فهمتي؟ اما الا قال لك étudier la branche infinie الا خرجت لك f de x بلس لانفيني، الا خرجت لك لا ليميت بلس لانفيني صافي. الا طالب منك غير لا ليميت، الا طلب منك غير لا ليميت ديال هذه ما عندك فين تزيدي. ولكن الا طلب منها من بعد étudier la branche، الا قال لك étudier la branche infinie وحسبتي هذه ولقيتيها بلس لانفيني، خاصك دوزي باش تعرفي شنو لا ناتور ديال لا برونش انفيني، خاصك تحسبي هذه. فهمتي؟ هذه في حالتي الا كنتي باغا تجاوبي على لا كيستيون لا ناتور ديال لا برونش انفيني دو لا برونش. بيان سور، لان عندك هذيك الشيمه خاصك تكوني حافظها. دونك خاصكم تعرفوا كيف ضروري تحفظوا هذيك الشيمه كامله. دونك الا لقاتك عدد خاصك تزيدي تكملي كل. المهم راه باينين فيها شنو هما لي تراجي اللي خاصك ديري في حالتي كلها. فوالا لي زيتاب. دابا نتوما خصكم تحطوا وحداكم. دابا المفروض خصكم تكونوا صافي هضمتوها، مي الا كنتو مازال ما حطوا وحداكم، ولكن مع التمارين غادي تحفظ. Alors f de x par x, je vais remplacer par l'expression اللي لقينا. C'est x carré facteur de exponentielle de x sur x carré. Ici c'est 2 je crois. Moins 1 demi divisé par x. Alors je vais simplifier par x ici. Elle reste quoi? C'est la limite quand x tend vers plus l'infini de 2x facteur de exponentielle de x sur x carré moins 1 demi. Alors, la même chose comme précédemment, cette quantité elle tend vers quoi? Elle tend vers plus l'infini. Et cette quantité elle tend vers plus l'infini. Donc plus l'infini moins 1 demi, ça reste plus l'infini. Plus l'infini multiplié par plus l'infini, ça fait plus l'infini. وغنقولو هنايا كار اش كار. هاد اللي دورت عليهم هما اللي غديروهم نتوما في égal plus l'infini et la limite de l'exponentielle de x sur x carré. Donc plus l'infini ça fait plus l'infini. نتوما راه ما غدوروش على هادو في الامتحان، انا كنشرح لكم. نتوما ها فين غتعطيو الجواب ديالكم. هادي كار هادي اش كتساوي وهادي اش كتساوي. Maintenant غنمشيو لانتربريتاسيون جيوميتريك. في الانتربريتاسيون جيوميتريك ضروري تكتبوا هادوك لي ليميت اللي لقيتو. شنو لقينا؟ لقينا ليميت ديال اف دو اكس من الاول، تبداوها من البدايه ديال الشيما، لقيناها بلس لانفيني. وحسبنا الليميت ديال اف دو اكس على اكس، شحال لقيناها؟ بلس لانفيني. اذا اش غادي نقولو؟ دونك سي اف بحال فوالا بحال الاولى حتى هي. admet une branche parabolique
de direction. درناها قلنا حتى هي لاكس ديزوردوني درناها راه قلناها في الاولى. لا ماشي لابسيس خصك تلقاي زيرو، فهمتي؟ لا مثلا كل لقيتي هنايا زيرو في بلاصه بليس لانفيني في اف دو اكس على اكس، هذيك الساعه تقولي في دو ديريكسيون لاكس دي زابسيس. ندوزو دابا لا كيستيون 2. Alors, qu'est-ce qu'il dit la question suivante, pardon. Alors, montrer que f' de x égale 2g de x. Maintenant, g de x, c'était exponentielle de x moins x. Et f de x, c'était 2 exponentielle de x moins x carré. Alors, on a, donc, on a f est dérivable sur R, et pour tout x de R, on a f' de x, c'est quoi? C'est 2 exponentielle de x moins x carré, qui est égal à 2 exponentielle de x moins 2x. En factorisant par 2, il reste exponentielle de x moins x. Bien sûr, exponentielle de x moins x, ce n'est rien d'autre que l'expression de g de x. Voilà, on a montré que f de x égale ça. La dérivée, c'est 2 fois g de x. Passons maintenant à la question suivante. Alors, qu'est-ce qu'il dit la question suivante? Alors, je dois effacer tout ça. Alors, la question suivante, en déduire le signe de f' de x sur R, puis dresser au tableau de variation de f. Alors, qu'est-ce qu'on a montré auparavant? Dans les questions précédentes, on a montré que, quel que soit x dans R, g de x était strictement positif. D'accord? Là, on a déjà montré ça. Mais dans B, on va écrire quoi? On a f' de x égale 2g de x, donc pour tout x de R. Donc on a g de x est positif, 2 il est évidemment positif, donc f' de x est du signe de g de x. Et comme, d'après la question, je ne sais pas quel est le nom de la question, quel que soit x appartenant à R, on a montré que g de x est strictement positif. Donc, quel que soit x dans R, f' de x est strictement positif. Voilà, maintenant on a déterminé le signe. Le signe, il est positif, strictement positif. Maintenant, dresser au tableau de variation de f. Tableau de variation. Alors, tableau de variation. On sait que la dérivée, c'est toujours positif. Hein? بغيتو ما ديروش هاد الوسطانيه بلاش، لان ديجا بينتوها بوزيتيف. كاينش مشكل الا ما درتوهاش. Donc, là, la fonction, ça sera croissante. Mais la limite en plus l'infini, on a montré que c'est plus l'infini. La limite en moins l'infini, on a montré que c'est moins l'infini. Voilà, c'est ça le tableau de variation. On passe.
لو صافي راه ديما بوزيتيف، il ne s'annule pas، ما كتنعدمش اصلا لا ديريفي. داكوغ. ما كاينش كاع ما كتنعدمش، هنا كاينه بليس وحده يعني ديما موجبه. لا ديريفي نو سانول با، يعني خاصها باش يمكن لك تشونجي، باش يمكن لها تشونجي دو سين خاصها تسانولا، وهي ما كتسانول نو سانول با. Alors, la question 4. Dans la question 4, on vous demande de quoi? De vérifier que la dérivée seconde égale ça, puis étudier le signe de. Alors, on a, qu'est-ce qu'on a montré? La dérivée égale 2 fois g. Donc, la dérivée seconde de x, c'est 2 fois g' de x. Oui, on a déjà calculé le signe de g. On a déjà calculé la dérivée de g, c'était exponentielle de x moins 1. D'accord? On a déjà calculé ça, mais vous pouvez la recalculer, c'est facile. Donc, on déduit le signe. On a même déterminé le signe de l'exponentielle de x moins 1. Donc, je vais les réécrire. Donc, la dérivée seconde est positive. C'est seulement si exponentielle de x moins 1 est positive, puisque 2 c'est toujours positif. Donc, ça va donner quoi? Exponentielle de x peut égal à 1 en passant à la logarithme. Donc, x, ça sera c'est peut égal à log de 1. Donc, x positif. Donc, la dérivée seconde, il s'annule en 0. D'accord? Ici, vous avez plus l'infini, moins l'infini. Ici, plus, ici, moins. D'accord? C'est ça, le signe de la dérivée seconde. On déduire que I02 est un point d'inflexion. Donc, ce qu'on a dit à la question, point d'inflexion, on a la dérivée seconde s'annule en 0 en changeant de signe, le moins le plus, en changeant de signe. Donc, CF présente un point d'inflexion en I de coordonnées 0, f de 0. Mais si on calcule f de 0, on trouve 0,2. D'accord? Pour le point d'inflexion, il faut que la dérivée seconde, j'efface. Oui. إلا عرفتي دابا كيما قلت لك أنا قبل، كيما قلت لكم قبل، هذيك ديال ريزوليسيون ديال لينيكواسيون كتضربوا فيها عصفورين بحجرة وحدة. دابا انت إلا درتي غير إيكال، يعني إلا حيدتي هذه ودرتي إيكال، يلا غتعرفي مثلا، يلا غتعرفي فين، يلا غتعرفي غينعدم هنا. باش غتعرفي انت هاد البليس راه كاينه هنا ولا كاينه هنا. ما تقوليش غادي ندير لو سين كونترير دو ا وهداك الشيء، لان بارفوا سا مارش با. يعني انت فاش كديري سيبيرو ايكال كتقولي باللي راه هاد ليكسبرسيون هادي غادا تكون بوزيتيف ملي غيكون اكس كبر من زيرو، يعني ملي يكون اكس هنا غادي ندير هنا بليس، يعني وبلا ما نعاود هاد الخدمه هادي راه البلاصه اللي بقات غنعمرها بموان. داكوغ. اكسبونونسيال الا بغيتي اليمينيها غتدخلي اللوغاريتم. ديك لا بروبريتي اللي عطيتكم قبيله، ديك لا بروبريتي اللي عطيتكم قبيله ديال اي اكسبونسيال دو اكس كبر من ا افيك ا بوزيتيف. داكوغ. شوفوا دابا اش بقى لنا هنايا، هي بوين d'inflexion. قال لك la courbe représentée ci-contre est une partie de la courbe de CF sur moins 1, moins 2, 2. Calculez l'aire de la partie assurée. يعني l'aire de la partie assurée، donc نقصوا من هذا باش يبقى يبان لينا
شنو غنديرو؟ دونك l'air de la partie assurée يعني غندوزو من l'intégrale. دونك فين هي لا بارتي assurée؟ شنو قلنا ديك الخطرة؟ قلنا باش نكالكول بلاتي، دونك باش نعرف انا هاديك لاغ اش قلنا كنديرو ا ايكال، ياك كنجي نشوف شنو كيحدد لاغ من هنايا، كاين زيرو، ياك شكون كيحدد لاغ تاني من جهة من هاد الجهة هادي من هنا، كاين مزيان. غنشوف شكون اللي كيحدد لاغ من الفوق، يعني لا كورب، يعني غندير اف دو اكس، داكوغ. ولكن اللي كيحدد لا كورب من التحت هو لاكس دي زابسيس، يعني ما غنديرش موان زيرو يعني بحال اللي ما درنا والو، فوا لينيتي داغ، ما تنساوش لينيتي داغ. اذا لانتيغرال دو اف دو اكس، شكون هي اف دو اكس عندنا حنا؟ اف دو اكس هي 2 اكسبونونسيال دو اكس موان اكس كاري دي دو اكس اون اونيتي داغ. اذا هنا البريميتيف ديال اكسبونونسيال دو اكس هي نفسها، البريميتيف ديال هذه هي موان 1 sur 3 x à la puissance 3 entre 0 et 1 en unité d'air. Donc on remplace, ça va donner quoi? En remplaçant par 1, ça va donner 2 e moins 1 sur 3, moins, en remplaçant par 0, ça fait 2e à la puissance 0, moins 1 sur 3, 0 à la puissance 3. Tout ça en unité d'air. Alors tout calcul fait, ça va donner quoi? 2e. Ici, il reste moins 2, c'est 0. Donc moins 1 sur 3 moins 2. Moins 1 sur 3 moins 2. Ça fait moins 7 sur 3. Donc moins 7 sur 3. Tout ça en unité d'air. Voilà, c'est ça l'air assuré ici. إلا كان عندك لاكس ديزابسيس، وإلا كان عندك مثلا شي ضغوات بحال هكا داير، مثلا يكون عندك لاغ هي مثلا إيكغيك يساوي إكس، مثلا إيكغيك يساوي إكس، راه كنا درنا واحد لابارتي وريتكم كيفاش تحسبوا هاد لي زيغ بحال هكا. يعني إلا كانت عندك لاغ اللي مطلوبة هي هادي، شنو غديري؟ يعني غير ما بين هاد لا ضغوات والفوق، غير هنا والفوق هادي، اش غديري؟ غتجي هنا غتنقصي إكس عوض زيرو، تنقصي هذا، فهمتي؟ إذا كانت عندك داخلة مع لابسيس هادي تا هي، غديري لابسيس غتحيدي هادي غديري زيرو، غتبقى عندك. بيان سور كيعطيوها، كلشي هادشي كيعطيوها، نتوما غير خاص تكونوا عارفين كيفاش تتعاملوا معاه، فهمتي؟ راه هما دابا ملي غتجي تشوف هذيك لاغ اشيغي راه باينه لك انت باش محدده. الا كنتو مازال كتلفوا في هادو غترجعوا لداكشي اللي شرحت لكم واحد الوقيته، غتلقاو كيفاش عطيتكم كاع الحالات اللي يمكن يكونوا. صافي. Voilà, c'est la fin de la correction. Merci pour votre attention et au revoir.